আরে মুভি তোমাମାନଙ୍କ সহ লুচি লুচি কাନ୍ଦুছি দেখালু কাহাକୁ ଦେଖେଇ ପାରୁଛି ନା ମୋ ମନ କଥାଟା କାହାକୁ କହିପାରୁଛି ଆରେ ମୁଁ ସିନା ଏଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି ହେଲେ ମୋ ବର୍ଷା ଭଲ ପାଇବାର ପଶାପାଲି ଖେଳରେ ମୁଁ ହାରି ଯାଇଛି ଆରେ ସମ୍ପର୍କର ସିଡ଼ିରୁ ଖସି ମୁଁ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି I am alone. Yes, I am alone. महापात्र कुल लक्ष्मी अरे तुलसी चौरा मूले संजवती जाली सती सावित्री हेबाकु चाहुछु गुड वेरी गुड एक्सीलेंट अरे मानिबाकु पड़िबो तो भल पाइबार खेल प्लीज आकाश मते भी के बुझिबाकु चेष्टा करो आकाश अरे बुझीची बहुत भल भाव बुझी कहीं मु साहित्य भली सरल हो गली हेले तमे गणित भली जटिल हो गला अरे मु इतिहास भली विवादित हो रही हेले तमे भूगोल भली परिवर्तन हो चलीच अरे इंग्राजी होते भी बुझी था तुमको हेले तमे संस्कृतर श्लोक भली अबुझा हो रही गला तमे से विश्वगुड़ा पियोनी आकाश मु तुमको हाथ छोड़ुची मु तुमको से विश्वगुड़ा पीवा को देबेनी पियानी तमे से विश्वगुड़ा को अरे विष न पीले मु मरी भी केमिति मु न मले तू सुखरे संसार करिबु केमिति अरे चली जा मोगी सामनारू नले तो तंटी जीवी शेष कर तम हाथरू मरी गले मु सब समस्या रो मुक्ति पाइछबे मो मुक्ति अरे जीवन तुमको भल पाइले अनेक ममता दे स्वार्थपर दुनिया मो भल पाइबाकु बुझिला नहीं अरे प्रेम हारीगला मन भांगीगला जीवंता जलिले मुई समय स्रोत को आखि आगे रखी कांदुची मु कहीं
नहीं अरे अबुला स्मृति से वही रही गला कहानी मोर पुरुना से कहानी छद्म नायिका को केवे भी भूली हुए ना केवे भी भूली हुए ना अरे तो बड़े प्रबंधन पापिनी मुक्ति नहीं never it can possible मनुष्य आकाश तुम प्रेमरे कलंक लगी अन्य जनक सिंदूर पिंधि मो पाप करिछि मुझे पापी आकाश ओ महापापी मो महापापी पापिर लुहरे पवित्र गंगा ତୁ ମଦ ପିଉଛୁ यस मु मदा पिउछि କାହିଁକି କାହିଁକି ଭାଇ अरे सब प्रश्नर उत्तर बेले बेले देवे न रे अशांत ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଭାଇ ତୁ ତୋ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମନ କରି ଏ ବିଷ ଗୁଡାକ ପିଇ ଚାଲିଛୁ ये विषय नुहे ये जे अमृत आ तू देखिबु ए अमृत दिने मोर सब समस्यार समाधान करिब आ ता पूर्वरु तू जमा व्यस्त हेबुनी हाँ जमा व्यस्त हेबुनी ଭାଇ ହଠାତ୍ ବଦଳି ଯିବାର ମାନେ ମୋ ବାହାଘରଟା ବୋଧେ ଭାଇକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି शांत अरे तू केमिति का पुओ तू कौन जानिनु तू खाई साला परे बहुमा खाते बोली अरे जा तू खाई साला परे बहुमा खाइबे ଆସୁଛି ବାପା इन्स्पेक्टर कौन होई छी ଆପଣ ପୁଅ ଜଣେ କ୍ରିମିନାଲ इन्स्पेक्टर आपण जानी रखिया उचित एटा सांबादिक आदर्श महापात्र घर ओ जाल नोट कारोबार करछि एकदा कहयो आपण साहस कले केमिति ମିଷ୍ଟର ଆଦର୍ଶ ମହାପାତ୍ର ଆପଣ ପୁଅ ଜଣେ କ୍ରିମିନାଲ ଆଉ ପ୍ରମାଣ ଆଇନ ପାଖରେ ଅଛି ସୁନ୍ଦରା ଆଟାଚ କର ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ହେରନ୍ ଚାଷୀ ବ୍ରାଉନ୍ ସର ପୁରା ଲଗା ଲଗି ହେଇ ରହିଛି ମିଷ୍ଟର ଆଦର୍ଶ ମହାପାତ୍ର ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଦର୍ଶର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନା अशांत अरे मु ए सब कौन देखुची तू जाल लोड कारोबार करछु सांबादिक आदर्श महापात्र आदर्श को गोइठा मारी शेष रे छी 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 ବାପା ନାଇଁ ମାନେ अरे कौन एमती माने माने होचु କଥାଟା ସତ चुप अरे बापा बोली डाकिया उदते टिके लाज लागुनी अरे मु जानी रे तू गोटे बेईमान आउ छिड़ा होई रहले काई इन्स्पेक्टर बाबू ए बेईमान टा हाथ रे हाथ कड़ी पकई हाजत को घोसाड़ी घोसाड़ी नहीं जानतु नहीं जानतु इन्स्पेक्टर बेईमान टा मुहा आ मु देखिया को चाहे ना ସୁନ୍ଦରା ସାର୍ ଆସାମୀକୁ ଆରେଷ୍ଟ କର କଣ ତ କହିଲେ ମୁଁ ଲଗେଇଲି ଆଉ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ବାପା ହେଲେ ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦୁଃଖ
ତମେ ମୋ ଜନ୍ମ କଲା ବାପା ହୋଇ ଶେଷରେ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲନି। ବାପା, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୁଁ ମୋ ମାକୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ତମେ ମୋ ବାପା ହୋଇ ମାର ମମତା ସବୁଭଳି ଅଝଟା ସହିଛ। ବାପା, ଦେଖି ତମେ କହିଲ ତମରି କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ନ ଶୋଇଲେ ରାତିରେ ମତେ ନିଦ ହୁଏ ନା। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଅନ୍ଧାରୀ ସେଲ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ସେଇ ଅନ୍ଧାରୀ ସେଲ୍ରେ ଶୋଇବି କେମିତି ବାପା? କାହିଁକି ନା ମତେ ଏଠି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। Aku